दोस्तों, मैं हूं जुबैर खान। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। क्या दज्जाल का खुरूज 2030 में होने जा रहा है? एक यहूदी रब्बी का दावे के साथ कहना है कि उसके ख्वाब के मुताबिक दज्जाल का इस दुनिया पर खुरूज का वक्त काफी करीब है, जबकि रब्बी की इस बात पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है और लोगों के जहनों में सबसे बड़ा सवाल ये गर्दिश कर रहा है, क्या आखिरी दौर में हम जी रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि यहूदी रब्बी ने ख्वाब में क्या देखा और क्या यहूदी रब्बी का दज्जाल के साथ राब्ता है, हदीस के मुताबिक कैसा होगा और उसके बारे में क्या फरमाया गया। यकीनन आज की वीडियो भी आपको काफी ज्यादा हैरत में डालने वाली है। मगर वीडियो की जाने मजीद आगे बढ़ने से पहले बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मुकम्मल मालूमात को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। तो आए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, अगर देखा जाए तो यहूदियों की जानिब से आए दिन खास तौर पर दज्जाल के बारे में कोई न कोई ऐसा बयान सामने आता रहता है, जैसे जानने के बाद कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते हैं तो कुछ लोग सोच में पड़ जाते हैं। जबकि हाल ही में एक यहूदी रब्बी की जानिब से एक और ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, और उस बयान के बाद दुनिया भर में मौजूद जितने भी यहूदी नस्ल लोग आबाद हैं, उन्होंने अपने मसीहा दज्जाल के आने की तैयारियां तेज कर दी। मेरे साथी, ऐसी बहुत सी अहादीस मौजूद हैं जिनमें दज्जाल के खुरूज की निशानियां बयान की गई हैं। हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा और फितना मौजूद नहीं। इस तरह हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल बाईं आंख से काना होगा, उसके जिस्म पर काफी घने बाल होंगे, जबकि उसके साथ उसकी जन्नत और दोज़ख भी होगी। लेकिन जो उसे जन्नत नजर आएगी वो हकीकत में दोज़ख होगी, और जो उसे दोज़ख नजर आएगी वो उसकी जन्नत होगी। लिहाजा वो जिस शख्स को भी जन्नत बख्शेगा वो दोज़खी होगा, और जिसे दोज़ख बख्शेगा वो जन्नती होगा। हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये भी फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमको दज्जाल से मुताल्लिक़ ऐसी बातें ना बताऊं जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक किसी नबी ने अपनी कौम को ना बताई हो। दज्जाल से मुताल्लिक़ मैं भी तुमको वैसे ही डराता हूँ जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को डराया करते थे। शख्स उसे चाहे कि वो उससे दूर रहे। एक और रिवायत में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने दज्जाल के मुतालिक तफसीलात तुम लोगों से बयान की, लेकिन मुझे खतरा है कि तुम पूरी तरह समझ नहीं सकोगे। कद ठिकना होगा, उसके दोनों पैर टेढ़े होंगे, बाल गुंगरियाले होंगे, एक आंख ना तो ऊपर को उभरी होगी ना ही अंदर धंसी होगी। उस वक्त दुनिया के तमाम मज़ाहिब में दज्जाल का जिक्र मिलता है। इस्लाम में तो उसे फितना करार दिया गया, लेकिन यहूदी दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं। उनका मानना है कि वो हमारा बादशाह होगा और उसके खुरूज के बाद वो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। उसी वजह से यहूदी दज्जाल से मुताल्लिक़ आए दिन कोई न कोई अजीब व गरीब बयान देते रहते हैं। हाल ही में एक यहूदी जोसेफ नामी रब्बी का बयान सामने आया है कि उसका कहना है कि उसे ख्वाब में आकर खुद दज्जाल ने खबर सुनाई है कि उसका खुरूज 2030 के करीब होगा। जबकि उस बयान के बाद उस रब्बी को तमाम यहूदियों की जानिब से काफ़ी अहमियत मिलना शुरू नहीं हो चुकी है। वो काफ़ी खुशी के साथ ये कहते दिखाई दे रहा है कि अब बहुत जल्द हमारा मसीहा आने वाला है, जो आने के बाद न सिर्फ पूरी दुनिया का हुक्मरान होगा बल्कि यहूदियों के अलावा तमाम मज़हब के मानने वालों को अपना गुलाम बना लेगा। यानी कि उसके ज़ाहिर होने के बाद दुनिया पर सिर्फ यहूदियों का ही राज चलेगा, कोई दूसरा बड़ा हुक्मरान उनके खिलाफ वर्जी नहीं कर सकेगा। नाज़रीन गिरामी, दरअसल जोसेफ ने ख्वाब बयान करते हुए बतलाया है कि उसने देखा कि एक बहुत बड़ा कद का शख्स बहुत बड़ी सल्तनत पर हुकूमत कर रहा है। उसका तख्त बहुत बड़ा है, लोग उसका हुक्म मान रहे हैं। बहुत से लोग उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन रश की वजह से उसे मिल नहीं पाते। रब्बी ने बतलाया कि उनके दिल में बहुत ख्वाहिश पैदा होती है कि वो भी उस बादशाह से मिले। अचानक उसने देखा कि एक शख्स तेज रफ्तार सवारी पर बैठा हुआ उसके पास आता है और पूछता है कि नौजवान, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? जिस पर रब्बी भी कहने लगा कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ
جس سے ملنے کے لیے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد جمع ہے۔ تو اس شخص نے بتلایا کہ یہ یہودی نسل کا مسیح ہے جو اگلے 7 سالوں میں دنیا پر ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد اس ربی کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اپنی دل میں پختہ عائد کر لیا کہ سن 2030 میں دجال ہی کا خروج ہوگا۔ دجال کی آمد کتنی قریب ہے، یہ معاملہ اتنا ہی سنجیدہ ہے جتنی زندگی اور موت۔ ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا یا ناکام ہونے والوں میں سے۔ شائم کانیوسکی کی جانب سے دجال کے خروج کی 2 نشانیں بتائی گئی تھی، تقریباً وہ سب اب تک پوری ہو چکی ہیں۔ یہودی ربی اپنے عقیدے کے مطابق یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو دجال کی آمد کے قبل اسرائیل کے سب سے پہلے وزیر اعظم ہوں گے۔ یہودیوں کو جب بھی کسی مشکل کا سامنا پیش ہو تو وہ دجال سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت دیوار گریا ہے۔ آج بھی تمام یہودی اس دیوار کے آگے کھڑے ہو کر دجال سے مدد مانگتے ہیں۔ اسلام میں بھی اس کی ظاہر ہونے کی کئی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اسماء بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے تو فرمانے لگے کہ دجال کی دنیا پر آنے سے پہلے 3 قحط پڑیں گے۔ 1 سال آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی جبکہ زمین کی پیداوار بھی 1/3 کم ہو جائے گی۔ دوسرے سال آسمان کی 2/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 2/3 کم ہو جائے گی، جبکہ تیسرے سال آسمان سے بارش بالکل نہیں برسے گی اور زمین کی پیداوار بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ زمین پر جتنے بھی حیوانات ہوں گے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ دجال کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو طاقتور ظاہر کرنے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولے گا اور انہیں اپنی جھوٹی باتوں سے بہکانے کی کوشش کرے گا، جیسے کہ وہ ایک بیمار شخص کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ اگر میں تیرے اونٹ زندہ کر دوں تو کیا اس کے بعد تمہیں یقین آ جائے گا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں؟ وہ شخص کہے گا ہاں ضرور۔ اس کے بعد دجال خود ہی ایک اونٹ کی صورت دھار کر اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا کہ دیکھو تمہارا اونٹ زندہ ہے۔ اسی طرح یہ اور شخص کے پاس جائے گا جس کا باپ اور بھائی مر چکا ہوگا، یہ اس سے کہے گا باپ اور بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا مجھے اپنا رب تسلیم کر لے گا؟ وہ شخص کہے گا کیوں نہیں۔ بس اس کے بعد وہ اس کے باپ اور بھائی کی شکل اختیار کر کے اس کے سامنے آ جائے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دجال کا ذکر سن کر ہمارے تو دل سینے سے نکل پڑے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ شیطان میری زندگی میں ظاہر ہوا تو میں خود ہی اسے نمٹ لوں گا، لیکن اگر میرے بعد ظاہر ہوا تو پھر ہر مومن کا نگہبان میرا رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا خروج عراق اور شام کے درمیان ایک جگہ پر ہوگا جہاں وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی بھی ہوں گے۔ وہ یہیں سے جھوٹا خدائی کا دعویٰ کر کے فساد برپا کرے گا اور لوگوں کو بہکا کر آپ کو خدا بلوانے کی کوشش کرے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو دجال کو فتنہ سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔